Eskerrik asko, hemen bildu zareten guztiei eta interneten bidez jarraitzen ari zareten denei. Hasiko gara, kontrainformazioa eta kontraboterea. Eta hortaz hitz egiteko, 3 proiektu gonbidatu ditugu. Gertuenetik eta txikienetik hasita nire eskuinan Alabediko bilagun etorri dira, Gasteizko Alabedi irratiko bikide, eta bestetik, Madrilgo Traficantes de Sueños liburutegi, liburudenda, formazio gune eta konspirazio guneko beste kide bat, gero orkestuko dute haiek egin burua, eta azkenik, Brasildik, Florestan Fernandez formakuntza eskolako beste kide bat. Eta nik haiek ze egiten duten edo zer den azaldu baino, onena beraiek azaltzea ezaguten ez dutenentzat, gutxi gora bera, bakoitzak ze egiten duen haien ahotik. Eta hasiko gara, gertuen eta gian Euskal Herriko hobeto ezagutzen dugun proiektutik, Alabeditik. Gaituzue irrati gisa, eta egia da, 83. urtean, Alabedi sortu zenean, irrati bat baino ez zela, ziur aski teknikoki komunikabide erresena zelako edo ez, eskuragarria zelako herri mugimenduarentzat, baina gaur egun herri komunikabide bezala definitzen dugu geure burua, ez? Uste dugulako, salto bat eman genuela aspaldi, eta uinetatik haratago, gaur egun gure webguneako erredakzioaren bidez ere informazioa eta edukiak sortzen ditugulako, edo Alabedi bezalako proiektuak ere sortu direlako ibilbide horretan. 83. urtean sortu zela esan dizuet, imaginatu ezakezuen ez, 40 urteko diktadura baten osteko kontestualizazio edo testuinguru horretan sortu zen, imaginatuko zuen ez ere, garai hartako gazte belaunaldiak izugarrizko beharra zeukan, parte hartze politikorako, euren desirak, euren ikuskerak bai komunikatu eta bai egikaritzeko, eta, gazte talde batek Gasteizko jaien kontestuan lehenengoko emisioa eman zuen 83. abuztuan walkie-talkie batzuen bidez, ez? Oso modu, xumean eta prekarioan. Gainera, lehenengo urteak ez ziren errazak izan, lizentziarik ez genuelako eta errepresioarekin topo egin genuelako, bai txiloketekin, eta baita ekipoen lapurketarekin, poliziaren aldetik. 80. hamarkadan aldiz salto txiki bat egin genuen eta errepresio hori baretzen joan zen, baina egia da proiektua ere ahuldu egin zela. 80. hamarkadaren hasieran 5-6 militante kide zituen irratiak. Gaur egun 150 baino gehiago gara. Orduan horrek oso pozik jartzen gaitu, baina ere eskatzen ditu beste kudeaketa modu batzuk, ez? Errepresioa arindu zen, pasotismo garai batetik ere pasatu ziren, ez? Nik uste dut gaur egun lortu dugula nolabaiteko proiekzioa izatea. Zergaitik, nik uste asmatu dugula edo asmatu zutela garai hartan 80. garaiko belaunaldi horrek hausnarketa prozesu bat egin zutelako, herri mugimendura hurbiltzeko pausoak eman zituztelako eta horrek ahalbidetu zuen pixkanaka proiektua bir sortzen joatea, ez? Ezin dugu ahaztu, 80. hamarkadan sortu ziren irrati asko bidean gelditu zirela gero. Gaur zer da Alabedi? Esan dizudan bezala proiektu komunikatibo integral bat da, webgunea duena, gainera 2000 urtean sortu genuen, nik uste dut oraindik inork webgunea zeukan garai batean, baina guretzat izugarrizko aukera ematen zigun FM-tik haratago munduko edozein tokitan, Alabedi entzuteko eta baita bazkideak egiteko, eta horretan sartu ginen edo sartu ziren zalantzari gabe. Hala ere, proiektua asko aldatu da edo garatu da, baina pentsatu nahi dugu filosofia aldetik eta izaera aldetik
asko ez garela aldatu, ez? Esaten dugu irrati komunitario bat garela, batetik ez dugulako helburu komertzialik, gure helburua ez da dirua ateratzea gainontzeko mass mediek egiten duten bezala, ez? Gure helburua soziala da. Komunitarioa gara zergaitik ere, herri mugimenduaren ahotsa izan nahi dugulako, azken finean, herri mugimenduaren erraminta komunikatiboa izan nahi dugulako, ez? Eta horregatik formakuntzak eskaintzen dizkiegu herri mugimenduari eta norbanakoei izan media tailerren bidez, edo horregatik gure espazioak erabiltzeko aukera ematen diegu ere, noski, batzuk gainera irratsaioak dituzte eta bar. Esaten dugu ere, komunitarioa garela gure antolaketa asamblearioa delako eta batez ere lan gehiena militanteen bidez egiten delako, nahiz eta gaur egun baditugu liberatuak. Eta esaten dugu libreak eta alternatiboa garela, libreak edukietan, askeak sentitzen garelako, edukiak sortzerako orduan, eta hori batez ere autofinantziazioarekin lotuko genuke. Eta esaten dugu alternatiboa garela, agenda herritar bat txertatzen saiatzen garelako, mass media orokorretan informatibak pizten ditugunean, ziur aski izan Telecinco, Televisión Española, ETV, Antena 3 alakoak, informatiboen agenda edo berri bezala identifikatzen duten informazio hori oso antzekoa delako eta inondik inora ez dialako erantzuten, herritarrok izan ditzakegun beharretara. Eta alternatiboa esaten dugu garela, komunikazio estiloa gaitik. Azkenean, profesionaltzat dugu geure burua, lan serioa egiten saiatzen gara, baina gertukoa, eta lan hori hurbila izaten eta hizkuntza hori hurbilekoa izaten saiatzen gara. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a toda la gente que nos ha invitado, a las compañeras y compañeros de mesa, al moderador y a vosotras por estar aquí escuchándonos. Bueno, pues el proyecto por el que vengo yo, que es Traficantes de Sueños, comienza unos años después que Alavedi, a mediados de la década de los 90 también, podemos decir sobre el 96. Lo inician básicamente un grupo de personas que militaban en aquel entonces en lo que podríamos llamar en el área de colectivos autónomos de la ciudad de Madrid, autónomos y juveniles. Y empezamos construyendo una pequeña estructura que nos permitiera, por un lado, teníamos la ilusión de conseguir salir o escapar dentro de las posibilidades del trabajo asalariado. Por otro lado, también dotarnos de una herramienta de autoformación en torno al libro, ¿no? Y a lo que circulaba o puede llegar a circular en torno al libro, ¿no? Entonces, empezamos con una pequeña librería y ya con una serie de actividades asociadas. Os estaba diciendo que partíamos de un ámbito concreto de la acción política y de la militancia, pero teníamos una de las cuestiones que también queríamos desde el principio era intentar romper como ciertas barreras que había entre los diferentes ámbitos o podríamos llamar ideología, aunque la verdad que a veces es decir mucho, y sobre todo también hacer un puente entre lo que habían sido las generaciones anteriores que habían vivido los 70 y nuestra generación, ¿no? Veíamos que había habido como un hueco, entre otras cosas, no se trata de una generación perdida, sino una generación que podríamos decir que había muerto a causa de los efectos de la reestructuración económica a través de la droga y de más cuestiones, ¿no? Y que también por el fracaso y la derrota producida por la transición nos había traído a un lugar en el que prácticamente había un desconocimiento por la gente que empezábamos a militar de lo que había ocurrido antes, ¿no? Entonces, en torno al libro y a nuestro pequeño proyecto, queríamos también romper esa cisura e intentar bueno, pues dotarnos de herramientas y conocer un poco lo que habían sido esas luchas previas, ¿no? Eso, desde ahí ha pasado mucho tiempo, hay gente que nos mantenemos desde entonces, pero a día de hoy podríamos decir que Traficantes, caracterizándolo un poco,
en personas y en actividad. Ahora mismo somos 21 personas las que trabajamos asalariadamente en el proyecto. Más o menos estamos a un 40-60 entre sexo masculino o femenino, podríamos decir. Todas y todos cobramos lo mismo. Desarrollamos una actividad económica dividida en varias áreas de actividad. Como os decía, empezamos con una librería, luego lanzamos una pequeña distribuidora, que ahora es algo un poco más grande, luego lanzamos una editorial, empezamos con un área de autoformación, continuamos con un taller de producción gráfica que ahora también hace trabajos audiovisuales. Y todo ello lo organizamos a través de equipos de trabajo con una asamblea semanal donde nos juntamos todas y todos, donde tratamos de que todas las opiniones cuenten lo mismo y donde tenemos como una supervisión tanto del trabajo más directamente, como si dijéramos, productivo o concreto, y también intentamos introducir discusiones políticas que nos ayuden a profundizar en el objetivo final del colectivo, que al fin y al cabo no es otro que tratar de empujar hacia una transformación, ¿no?, radical de la sociedad. Es complicado con estos años de historia y con la cantidad de gente que ha pasado explicar cuál es la filosofía de un proyecto, porque al final la filosofía de un proyecto lo componen y la van configurando y transformándolo a la gente que la encarna en el día a día y también en la comunidad de referencia a la que te diriges, ¿no? Una comunidad, cuando hablo de comunidad, es toda esa gente que te apoya. Y esa comunidad ha ido cambiando también, ¿no? Ha ido cambiando con la sociedad y ha ido cambiando tanto sus demandas políticas, en principio, como también sus formas de apoyo y sus aportaciones. Desde Traficantes hay una cuestión que creemos que es importante cuando nos entendemos como proyecto y que también lo ha comentado la compañera que ha hablado antes, que es la idea esta de infraestructura, ¿no? O sea, cómo al fin y al cabo tratas de construir, en este caso, una herramienta, una infraestructura al servicio de los movimientos vivos de la ciudad, ¿no? Ahora bien, esas infraestructuras hay que sostenerlas y además se tienen que, de alguna manera, mantener más allá de las olas del momento, ¿no?, de las olas políticas del momento. Y eso es complicado, porque por un lado te hace perder, en cierta manera, frescura, ¿no? Lo novedoso siempre es fresco, es atractivo. Proyectos que llevan una trayectoria muy amplia, pues esa novedad es complicado de mantener y eso solo puedes hacer como construyendo una retaguardia con una base más o menos sólida que te permita también establecer conexiones, ¿no? Ser como muy conectiva, muy atravesable, sin que eso signifique que te muevas como estar sometido muy a bandazos, ¿no? Ya lo entraremos luego a una serie de en la ronda de preguntas, un poco cómo entiendo este tipo de cuestiones, pero creo que es fundamental, ¿no? No es lo mismo, como ha expresado antes la compañera, ¿no?, vivir los 80 en Gasteiz que vivir en Madrid durante el 15M, ¿no? Son como estás continuamente moviéndote en la subida y en el bajón de la ola, y proyectos como los nuestros que han aguantado, yo creo que esa es una de las mayores dificultades que tienen, ¿no? Simplemente acabar diciendo que justamente en cómo te construyes como infraestructura, qué pones al servicio de la gente, es algo muy complicado también cuando la obtención de renta y cuando tienes a gente trabajando y recibiendo asalariados en el proyecto, es decir, ¿por qué tu comunidad va a pagar tu trabajo? ¿Cómo lo va a controlar? ¿Cómo lo va a supervisar? ¿Cuál es tu responsabilidad respecto a la gente que colabora con sus aportaciones?
Y eso es complejo. Nosotros lo hacemos y nosotras lo hacemos en parte abriendo espacios para que el uso y la asistencia sean gratuitas. Es decir, cuando pensamos un nuevo local, como ahora los que hemos abierto tanto en México como vamos a abrir en Madrid, lo entendemos como un espacio social que puede ser cedible o en cesión a colectivos de la ciudad de manera gratuita, y que el sostenimiento del mismo pasa por nuestra capacidad de hacer productivo nuestro trabajo, y por otro lado también en cuanto a la producción concreta cultural, de libros en este caso, lo hacemos a través de utilización de las licencias libres o abiertas. Y esto significa que, pues si alguien no lo sabe, cuando nosotros nos planteamos el producir un libro propio, el editar un libro, a la vez que sacamos la edición en papel, colgamos el libro en PDF para su descarga libre, ¿no? De alguna manera es como devolver a nuestra comunidad todo el apoyo que nos presta. No lo hacemos solo con los libros, todos los contenidos que generamos tanto en los seminarios como en las presentaciones o demás, también los colgamos para su acceso libre, y nos parece de alguna manera como lo mínimo a la hora de devolver todo el apoyo que nos presta tanto la gente que nos apoya suscribiéndose a nuestra editorial, como la gente que directamente va a nuestra librería y nos elige para gastar su pasta comprando un libro en lugar de en otra, ¿no? Boa noite, companheiros e companheiras. Agradecemos em nome do MST, do Movimento Sem Terra do Brasil, em nome da Escola Nacional Florestan Fernandes, a oportunidade de compartilhar nesta mesa de experiências, vamos dizer assim, né, de enfrentamentos a tudo que o modo de produção capitalista tem feito, né, às sociedades do mundo. Eu sou Rosana Fernandes, eu respondo pela coordenação da Escola Nacional Florestan Fernandes, e foi-me dada a tarefa, então, de vir nesta atividade. Primeiro, para falar da Escola Nacional Florestan Fernandes, né, precisamos falar do MST, de forma muito breve, por conta do tempo, mas dizer que o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil, é um movimento de luta pela terra, pela reforma agrária e pela transformação social na perspectiva socialista, de um projeto socialista de sociedade. O Movimento Sem Terra existe há 37 anos, ele vai sendo construído a partir das lutas das comunidades de base da Igreja Católica, né, de uma ala progressista da Igreja Católica, e sendo fortalecido a partir da constituição de outros instrumentos da classe trabalhadora brasileira, como, por exemplo, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e o Partido dos Trabalhadores, o PT. Então, esses instrumentos da classe vai nascendo ao mesmo tempo e vai se conformando força social dentro, né, da sociedade brasileira, nesse enfrentamento que estamos historicamente vivenciando. O MST tem uma base social, né, essa base social está representada por aproximadamente 400 mil famílias que conquistaram a terra através da luta e organização do MST, e essas famílias vivem nos territórios conquistados que, né, são conhecidos, né, definidos como assentamentos. Aqui não vou falar dos assentamentos, as questões, amanhã vai ter outra fala sobre a história do MST, que vou abordar questões mais diretamente a isso. Então, olhando para essa história muito rápida do MST, talvez, né, pela história do MST e pelo aprendizado histórico das lutas que antecede o MST, uma da centralidade, né, para fortalecer a organização é a formação política e ideológica. Dentre outras demandas e dentre outras frentes de trabalho, né, e de concretização que o MST desenvolve, a organização da formação política e ideológica é uma delas, como base para sustentar um movimento popular camponês há quase 4 décadas. Isso não é pouco tempo dentro de uma realidade, né, como vivemos no Brasil. E
então, aí, né, passando para entender a Escola Nacional Florestan Fernandes nessa história do MST, a escola é resultado desse processo organizativo do próprio movimento. Então, o MST tem 37 anos, a Escola Nacional está completando 2021, 16 anos. Então, com 21 anos, né, o MST funda, né, uma escola nacional que centraliza processos de formação. Porém, em todos os estados, né, o Brasil tem 27 estados com o Distrito Federal, o MST está organizado em 24 desses, numa imensidão, né, de território que é o Brasil, e em cada estado desse tem centros de formação, tem escolas de formação localizadas nos territórios que está mais próximo da base social. A Escola Nacional Florestan Fernandes é constituída como um instrumento de poder aprofundar, avançar e seguir articulando ações formativas desde o Brasil e desde o próprio MST, com a sua militância, dirigente e quadros da organização, mas para além das fronteiras brasileiras, né? Então, a Escola Nacional nasce com o propósito de ser um instrumento da classe trabalhadora do mundo, e o que ela se conformou, né? E que ela já está consolidada nessa perspectiva, né? Que depois posso falar rapidamente como que isso está hoje, mas ela ultrapassa, né, o limite da organização MST, ultrapassa a fronteira brasileira e está hoje, né, em vários outros lugares, né, como referência para constituir novos espaços de formação, mas também como referência para as organizações do mundo, né, do grupo desse campo popular, né, da esquerda mundial, que o MST se articula, e também aí especialmente as organizações camponesas ligadas à Via Campesina Internacional, né? Então, aqui já tenho um panorama grandioso de organizações, né, que são referências e que colocam seus dirigentes e quadros para cursos, né, para atividades formativas na ENF. Então, a ENF nasce de uma decisão política da direção nacional do MST, lá em 1996, depois tem toda uma história de como que isso vai se conformando, né, do ponto de vista de arrecadação de recurso econômico, inclusive, para ter um espaço, uma infraestrutura, né, que dê condições de fazer as atividades acontecerem. Então, tem campanha de solidariedade nacional, internacional. Aqui a gente sempre destacou bastante o papel, né, talvez vocês conheçam aí pela fama, né, pelo nome, mas também pela luta a partir de uma área artística, né, que é o cantor e compositor Chico Buarque de Holanda, né? Ele é um dos camaradas que ajudou a fazer essa campanha inicial de arrecadação de recursos, assim como Sebastião Salgado, né, um fotógrafo também reconhecido internacionalmente, e o Saramago, né, o escritor português, que também, né, esses três camaradas, né, doaram direitos autorais de uma produção, e o movimento fez uma campanha nacional e internacional. Foi daí que surge, então, toda uma articulação para arrecadação de recursos, para construir uma infraestrutura, né, que quem conhece, né, tem um grupo aqui que já passou na escola várias vezes, já estudaram, né, sabe do que a gente está falando, de uma infraestrutura, né, com salas de aula, com auditórios, com, né, alojamento para 200 pessoas, com espaço de produção, né, com espaço de organização da vida da infância também, né, que vai para aquele espaço lá estudar junto com os pais. Enfim, né, toda uma infra que é construída durante 5 anos, né, então começa em 2000 a construção efetiva, e 5 anos sendo construída com o trabalho voluntário, que é um outro pilar dessa, né, dessa organização da escola, o trabalho voluntário de mais de 1.000 militantes nacionais e internacionais, né, que passaram lá construindo. Cada tijolo que temos, né, nas paredes da escola foi construída por uma mão de um companheiro ou companheira de algum lugar do Brasil ou de outros países. Então, esse processo todo de construção nos indica 3 grandes princípios que a escola nasce, né, e vem da história do MST. O princípio da solidariedade, né, e estamos aqui falando sobre solidariedade de classe, né, de compreender a necessidade de um espaço de formação,
né? Não é apenas a solidariedade imediata, né? De dar comida para quem tem fome, né? Isso é solidariedade também. Mas solidariedade, claro, nessa perspectiva de um projeto, né? Para que construir um espaço, um território, um ambiente educativo, uma escola, né? Que vai ser, né? Para a classe trabalhadora. O princípio do trabalho voluntário, né? Nós estamos essa semana celebrando o 8 de outubro, que para nós, do MST, faz parte da mística do MST, que é de referência a Che Guevara. Che Guevara é um dos grandes referentes aí da Revolução, no sentido também, né, dos valores humanistas e socialistas. E o trabalho voluntário é um desses valores que nós vamos construindo na nossa vida militante, de dirigente, né, de educadores e educadoras que somos, na perspectiva de que nós possamos nos colocar à disposição daquilo que precisa ser organizado. E o princípio do internacionalismo. O MST foi se constituindo essa referência internacional também, né, e só por isso, né, a escola também vai, sendo nessa solidariedade nacional e internacional, vai se conformando também, né, nesse valor internacionalista, de que é a classe trabalhadora do mundo, né, seguindo Marx, né, trabalhadores do mundo univos, né, talvez ali na escola Florestan Fernandes, em São Paulo, no Brasil, né, tenhamos um pouquinho, né, de uma possibilidade dessa unidade da classe trabalhadora, né, numa referência aí ao nosso clássico, né. Esses 3 pilares indicam também, né, a própria homenagem que o MST faz a Florestan Fernandes, né, que leva o nome do patrono da escola. Florestan Fernandes é um educador brasileiro, um pensador, um intelectual orgânico da classe trabalhadora, que tem uma história de vida, né, também da classe, né, e que foi coerente do início, né, desde quando nasceu, filho de empregada doméstica, né, que nasce na periferia de São Paulo, no maior centro urbano do Brasil, e que estuda na USP, Universidade, né, de São Paulo, que é uma das primeiras universidades públicas do Brasil, e que é bastante restrita ao povo brasileiro, à classe trabalhadora. E ele estuda lá, trabalha de engraxate, de garçom, enfim, tem toda uma história dele, uma biografia colocada, mas aqui para dizer, né, Florestan Fernandes né, foi coerente com a classe trabalhadora, um intelectual orgânico, que mesmo estudando, depois sendo professor da própria universidade que ele estudou, e se tornando deputado federal, na Constituinte de 88, ele não passou por o outro lado. Ele se manteve fiel, né, coerente à sua classe. E assim, né, o MST homenageia, né, também por conta né, de toda a sua história e a sua defesa, sem dúvida nenhuma, à educação pública brasileira, né, em defesa da educação pública para que os trabalhadores possam acessar, né, os processos de escolarização. Então, aqui também essa referência, né, de fazer, né, o pensamento de Florestan Fernandes ecoar nesta concretude que a escola faz no seu processo de formação, né. Nós temos, né, a ENF tem como principal objetivo organizar e desenvolver processos de formação política e ideológica para militantes, dirigentes e quadro das organizações populares, né, dos vários países, né? Começamos com cursos para organizações populares brasileiras, daí para organizações urbanas e camponesas, tem cursos específicos, daí tem níveis, tem programas, né, específicos a partir do que queremos de resultado, de atingir, né, esse processo de formação. Temos cursos específicos para as organizações populares da América Latina, e aqui nós temos 2 grandes cursos, né, durante um ano, um no primeiro semestre, outro no segundo. E a partir de 2010, aliás, a partir de 2015, quando a escola completou 10 anos, nós começamos a organizar cursos para os outros continentes. Então, nós temos cursos em idioma francês e em idioma inglês, mas são cursos de formação política, daí tem programas específicos, enfim, né, que Jamila, que está aqui, estudou numa dessas turmas, né, de formação política em inglês. Nós temos aproximadamente 30 cursos que acontecem durante o ano,
né, cursos que alguns acontecem uma semana, outros, né, 2 semanas, 1 mês, e cursos até de 3 meses. A Alba estudou no curso de 3 meses na escola, vivenciando todo um processo organizativo que está para além do conteúdo, né? Isso é bem importante, que está na nossa organização metodológica das dimensões formativas. O estudo na sala de aula, né, com o educador, com bibliografias, né, com referências que são necessários, né, que a gente tenha esse tempo para estudar, referências bibliográficas, enfim, aprofundar determinados temas, ele faz sentido se a gente tiver outras relações. E nessas outras relações está o que nós chamamos de organicidade, que é o jeito como a turma, né, com quem está na escola, se organiza para dar conta, né, de todos os tempos educativos que nós desenvolvemos, né, desde a mística, né, até a hora de ir dormir, né, mística, né, depois eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente, bem rapidamente. A organicidade, o estudo, a mística, né, a mística para nós ela é um sentido da vivência como um todo, né, mas nós temos no início do dia sempre música, poemas, referências às bandeiras, aos símbolos das organizações, né, as palavras de ordem, enfim. Mas a vivência maior, né, um com o outro presencialmente, é o que dá mais sentido nesse projeto que nós queremos construir, né, um projeto diferente do que está. O princípio da arte e da cultura popular, em contraponto à cultura de massa, né, que está também posta aí de forma generalizada. Os valores humanistas e socialistas, porque são nas relações de convivência que nós vamos entendendo quem é o outro, quem é o companheiro, quem é a companheira, que atitudes tem com relação, né, preconceitos, machismo, né, relações de autoritarismo. Então, aqui também a ideia é que a gente vá desconstruindo esses valores durante a convivência dessa uma semana, desse 1 mês, desses 3 meses, né, e a dimensão do trabalho como princípio educativo. Então, os estudantes, quem está na escola também tem tarefas, tem trabalho, tem organização do seu quarto, tem organização da sala de aula, tem organização da limpeza do refeitório, da cozinha, por equipes, todo distribuído, planejado, né? E aqui também no trabalho da horta, no trabalho da jardinagem, enfim, com as crianças, né? São trabalhos que são distribuídos aí nessa organização. Então, a partir disso, né, dessas dimensões, né, nós reafirmamos que temos alguns fundamentos desse método, que está baseado na pedagogia socialista, e daí aqui a gente pode, né, Makarenko, Krupskaya, Pistrak e assim por diante, na pedagogia do próprio movimento Sem Terra, que é o jeito como o MST se organiza, né, para fazer a luta pela terra, pela reforma agrária e pelo projeto socialista, e a educação popular. Então, a educação popular, e esse ano, com muito mais força, né, aparece, se evidencia, né, o educador Paulo Freire, pelo seu centenário. No Brasil foi um ano, né, está sendo ainda com várias atividades pelo centenário, e é referência nossa na escola também para a construção, né, implementação da educação popular a partir do pensamento de Paulo Freire. Nesses últimos 2 anos, já para concluir, né, por conta da pandemia, nós tivemos que suspender todas as atividades presenciais, né, fizemos várias programações remotamente, mas, mais que antes, temos certeza que a vida vivida naquele ambiente, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes, se faz necessário se nós queremos, de fato, construir homens e mulheres, sujeitos humanos, que possam construir um processo de transformação da sociedade brasileira. Bueno, alako proiektutan zailena ez da izaten jaiotzea. Nolabait bulkada bat edo beharra dagoelako. Zailena izaten da, proiektu urteetan bizirik eta osasuntsu mantentzea. Baina hor bidean, eta zuek eskazute urte batzuk pilatuta, jendearen ongi etorria, joan etorria, egonkortzeko diru beharra, diru laguntzen gozokiak, norberaren burua, proiektua bera egokitu eta berrasmatu beharra,
Bueno, zuen 38 urtetan, zuen ustez, zertan asmatu duzue, iraun bakarrik ez, baizik eta nire iritziz, osasuntsu eta indartsu segitzeko, areago, askorentzat, beste garai bateko komunikabidea izanik, oinarria duena, esan nahi dut, agian askorentzat, FM zer dan ere, ez dakiten entzat, hori oinarri izaten jarraitzen du. Bueno, zertan asmatu duzu? Bueno, ez dakit zertan asmatu dugun, hori galdetu beharko genioke, Alabedetik pasatu den jende guztiari, baina, bueno, funtsean, uste dugu, gure proiektua oso anitza dela, eta irekita dagoela, guk beti esaten dugula, guk gure proiektu komunikatiboa bilatzen duena, Arabako herri momentuaren barruan gizarte eraldatzea, bilatzen duela. Gure lagunek ere, Madridetik eta Bartziletik etorritako lagunek horixe aipatu dute ere, hori zean eragitea, zean eraldatzea, eta guk horri egiten diogu, zelan Arabako herri momentuaren barruan, zelan egin gizartea eraldatzeko, eta horretarako gure oinarretako bat da proiektuaren barruan aniztasuna, eta zelan erratitik pasa da, Alabedetik, korronte oso ezberdinetako kolektiboak edo erratsaioak edo gu baditugu oinarri ideologiko eta estrategiko batzuk, feminismoa, antirrazismoa, euskal txalea, baditugu gure oinarriak eta printzipioak, baina horren barruan gure proiektutik pasatzen dira berdin anarkistak edo berdin sozialistak edo dena delakoak edo bere burua. Zer nahi duana da, modu baten edo bestean, herri momentuko eragileek eta proiektuan parte hartzen duten guztiek propio bezala hartzen dutela Alabedi, ez? Beraien perspektibatik egiten duten erratsaioan edo dena delakoan, ez? Eta gure ustez horrek igual markatu du apur bat Alabedien historian zehar jende gehiagora heltzeko ahalmena eta gizartean ere oihartzun bat izatea. Gero bestalde batetik gu ere, gero, ez dakit, iraganei begira txingo dugu, eta baina gu beti uste izan dugu herri mugimenduak eta gizarte eragileek etengabeko eguneak eta batean ibili behar direla, ez? Eta gu hor uste dugu fase ezberdina pasatu ditugula, eta, así que FM aipatzen zuen, gu momentu batean, nigo batzen naiz, erratiko veterano batek, hasieran igual egon ezena, baina urte asko egon zena, aipatu zuen gure asamblea batean, Alabedi errati bat zela, baina kasualidadez. Kasualidadez, 80. hamarkadan bideo honena komunikatzeko eta herri mugimendua alduntzeko eta eragiteko, horixe zelako, FMA. Gaur egun gu garatu ditugu beste bide batzuk ere, eta baukagu Alabideo, dela bideoak produzitzeko talde bat, badaukagu redakzio bat, webgune bat elikatzen dugu, sare sozialak, hor egon dira eztabaida asko fase horiek gainditzeko, eta gaur Ainoak
lehen aipatzen zuen moduan, guk hartzen dugu ja Labedi proiektu komunikatibo integral bat bezala bere osotasunean. Esan behar da ere, irratia jarraitzen dela izaten gure bide nagusitako bat. Hain zuzen ere, pentsatzen delako askotan irratia jaitsi dela, baina azkenengo urtetako datuen arabera, portzentualki irratiaren entzulegoa gora egin du. Telebistanena adibidez jaisten joan da, ez dituta azkenengo datuak, baina hori izan da azkenengo urtetako joera, sare sozialeak igualdu dira pilo, erratia ez dela azken urtetan eukiditu gare batean gora berak, baina azken urtetan gora egin du, orduan guretzat jarraitzen du izaten gude bide nagusitako bat. Eta, egia da, erratitik jende asko pasatzen dela, eta lehen ere Ainoak aipatzen zuen, zean 50. hamarkadan 50 pertsona, barkatu 5 pertsona ditzen zirela, gero 100 pertsona batean, 100 pertsonetara salto egin zen, eta gero ez dakite ezin ditugu zenbatu ere, zenbat badakigu 150 edo inguru horretan mugitzen garela, ezin ditugu zenbatu. Hain zuzen ere, lehen aipatzen duen moduan, guk ireki diogulako jende guztiari gure komunikazio proiektua, gure kolektiboa, eta baitugu maila ezberdinak parte hartzeko, baitugu alabelarriak deitzen ditugunak, bakarrik diru ekarpen bat egiten dutenak, baina baitugu ebai, irratsaioak bere kabuz produzitzen dituztenak, haiek autonomia osoarekin lan egiten dutela, eta irratsaio batzuetan egon daitezke 2 pertsona, beste irratsaio batzuetan 6 pertsona, eta gero hori irratsaioetan bezala, baditugu bideo taldeak, gure erredakzio taldeak, gure, eta mailetan jarri ditugu parte hartzearen konpromiso ezberdinak, ez izateko antolakuntza aldetik karga bat, eta hori urtetan zehar bide horretatik eraman gaitu errealitateak, eta guk uste dugu horretan bai asmatu dugula hainbeste jende koordinatu eta antolatu ahal izateko. Bai da, soldatapean dauzen eta karga berezia duten pertsona batzuk, eta badira militante lan handiagoa egiten dutenak be, baina maila horietan antolatuta eragin ahal izateko, azkenean dela gure proiektuaren helburua, gizartean eragitea jendea ahalduntzen, formakuntzaz aritzen zen Brasilgo Laguna, azken finean guk ere, hori lehen esan dudana, guka ahalduntzen dugu herri mugimendua eragin ahal izateko, hori da gure helburu nagusitako bat, eta hor uste dugu dagoela gure jarraipenaren gakoa. Sartu horretik elkarrizketa interesgarria edo eztabaida interesgarria sortu da Labedi eta Madrilgo Lagunen artean, eta hortaz galdetu nahi dizuzut zuri. Feminismoak azken urteotan, bentzan diri gehien gustatzen zeian esaldi edo ideietako bat, eta uste dute, egitik asko duela dela egiten duguna garela eta ez esaten duguna. Hitz handitan edo kanpora begira, eta denok orain aipatu ditugun gizarte aldatzeko hitz handi horiek erabiltzen ditugu, baina gero egunerakoan nola islatzen ditugun. Ze isla duen horre guztiak benetan aldatu dezakegun eremuan, gertuena dana, ezta? Hoize, kanpora begira proiektatzen edo aldarrikatzen dituzuen baloreak, etxe barruan nola bermatzen dituzue. Edo bestera batera esan da, guazen barrura begira jartzera, eta nola antolatzen zarete. Langileen arteako zaintza nola bermatzen duzuen, edo, ohikoena izaten dena. Militantzia eta liberatuen arteko harremana, edo prekaritateak
bizi gaituen garai hauetan, nola egiten da lanpostu edo lan duin bat prekarizatutako, gizarte batean. Pues me gustaría decir otra cosa, pero no tengo una solución, la verdad, y ya sé que no te la esperabas, pero la verdad que es, no voy a decir lo clásico, ¿no? Que es una contradicción que día a día tratamos de resolver, que sería como la respuesta al uso, sino que más que una contradicción es una pelea muy fuerte y que tiene que ver con dónde vives, ¿no? Y quién eres y cómo te configuras, ¿no? Me refiero que aquel o aquella que piense que porque toma una decisión de militancia o de trabajo o demás va a solventar sus problemas de precariedad, sus problemas de individualismo, sus problemas de relación con la persona que tiene enfrente de una manera tan sencilla, pues está bastante equivocada, ¿no? Es decir, creo que ningún proyecto que tiene una mínima aspiración a ser atravesado por lo social puede tener se puede considerar a sí mismo como un oasis de paz y una realidad anticapitalista, ¿no? Me parece que es obviar el mundo en el que vivimos y cómo hemos sido y cómo estamos siendo construidas como personas, ¿no? Entonces, creo que, aunque es una palabra que a veces, incluso dentro de traficantes, la usamos demasiado hasta el exceso, creo que la generosidad es una palabra muy importante, es decir, ser capaz de saber en cada momento qué aportas, qué puedes aportar a los demás y a las demás. Ser generoso a la hora de entender a la otra persona y a la hora de meter tiempo, energías y también buen rollo. Es decir, generalmente lo que se trata, lo que tendemos es a construir una especie de fetiche en la organización para echarle la culpa de todo lo que nos pasa, como si la organización fuera un ente abstracto en el que tú de cuando en cuando decides que no participas ni la compones, que bajo mi punto de vista tiene mucho que ver, ¿no? con esta composición tan individualista en la que nos conformamos. Creo que, como decía antes, esta decisión personal tiene que ser revisable y tú misma tienes que darte cuenta hasta qué punto y en qué momento puedes llevar la exigencia hacia tu colectivo, hacia la comunidad que construyes. Y luego hay un asunto que, bajo mi punto de vista, es muy importante, ¿no? Es muy complicado repartir cuando no hay nada que repartir. Es decir, hay una cuestión de recursos. Es decir, cuando hablamos de pues eso, ¿no? De clásica cuestión en organizaciones sociales, ¿no? Que tiene que ver también en cualquier tipo de lugar donde trabajes, ¿no? O sea, cómo organizas la producción, ¿no? Cuando no tienes un jefe que te organiza. ¿Qué pasa cuando una persona cae enferma y no dependes del Estado en sentido amplio que te cubra todo? ¿Qué ocurre cuando en realidad, yo qué sé, puedes tener una depresión sin diagnosticar y por tanto no tienes una baja remunerada por parte del Estado? ¿Cómo te cubre tu colectivo, tu comunidad más cercana? Bueno, es una cuestión de recursos. Y para eso debes de tener ese enfoque, ¿no? De decir, como decía antes, ¿no? Que pones en juego, que estás dispuesto a dar, no de una manera exclusivamente egoísta, es decir, para luego recibir,
pero sí teniendo en cuenta que eso, que de donde no hay no se puede sacar, o sea, eso es obvio, ¿no? Y que además si te planteas una crítica anticapitalista que pasa por entender que el Estado, como se configura en este momento histórico, no es algo del que puedas esperar gran cosa, pues te tienes que dotar de tus propias estructuras de mantenimiento y de soporte. Y eso es fastidiado, no es fácil y no se resuelve simplemente por la voluntad, ¿vale? Por decidir que tu proyecto es feminista, anticapitalista, descolonizador y súper guay. No va por ahí. No va por ahí. Y ya os lo digo, no. O sea, yo creo que aprendes a que no en todo momento estás dispuesto a pasar por esa situación. Es decir, que hay situaciones duras en las que tus motivaciones tienen que llegar por parte del grupo que te sustenta y otras veces directamente tomando tu respiro del propio grupo, ¿no? O sea, hay veces que te tienes que hacer tus pausas porque, como decía antes, yo creo que uno de los problemas que tenemos como militantes sociales es construir fetiches para descargar tu responsabilidad, ¿vale? A veces es el egoísmo de la otra persona, a veces es la organización jerárquica que no ha acabado de eliminar las opresiones diferentes, cuando en realidad, si tú te consideras una persona mínimamente empoderada y que por eso estás militando y haciendo un camino de transformación, no puedes descargar tu responsabilidad ahí. La organización forma parte, es algo que tú construyes día a día, ¿vale? Entonces, bueno, pues es muy fastidiado. O sea, no hay solución y además porque no puede ser así. Es decir, que como se decía en su momento, o sea, o la risa colectiva o no es tan divertido, ¿no? Eso, ¿no? No hay una transformación radical de la sociedad, o tú no puedes construir pequeñas islitas donde todo vaya guay y decir a los demás, como desde una posición como de superioridad moral, ¿vale? Aquí hemos solventado los problemas de conciliación, el machismo, los problemas de acceso a la renta, a la vivienda, porque te van a decir, ten cuidado porque como sigas así voy a llegar mañana y te voy a echar, porque si ahí se vive tan bien, os lo abres a todo el mundo, ¿por qué tú sí y yo no? ¿No? O sea, bueno, yo creo que, y lo dejo aquí, o sea, que se puede entender como un límite o directamente como una de las motivaciones que te ayudan a avanzar y sobre todo cuando tienes en cuenta que no lo puedes hacer en solitario, ¿no? O sea, que no hay una salida individual, que puede ser muy jodido al principio, pero porque te hace contar con los demás, que no es algo que se lleve demasiado en la sociedad en la que vivimos, pero que por otro lado, bueno, pues te lleva a estar donde estás y ya os digo que es un proceso complicado y siempre en revisión. De todas formas, muchas gracias por tu pregunta, sencilla. Niri geratu zaizkidanek, pues, 12 galdera egiteko, edo, jarraituko dut. Vale. Bueno, urrunen lagunari ez nioke, bueno, ez nuke galdera pasatzen utzi nahi, goera politikoari buruz ere hitz egiteko. Proiektorekin ere lotuta egon daitekelako. Zuek 2005ean jaio zineten, Lularen mandatupean, langileen arderdiak 13 osok ez banaiz, 13 urtez edo agintean izan zen, Lula eta gero Dilma Rousseff, gertuen duzuen edo izan duzuen, gero argituko diguzu, alderdia boterean zela, baina hori amaitu gintzen, eta ondoren etorri zena, bueno, ustelkeriaz josita dagoen Temer 3 urtez boterean egon, eta gero, nazioartean Donald Trumpen talde bereko ikur nagusia duzue agintean, nola eta Bolsonaro. Eta oso kerez banaiz, zuri egindako elkarrizketa batean irakurri dizut, Lula dela
Bolsonarori aurre egin aldion hautagai bakarra. Bueno, ze egoeratan dago MST-rekin hain lotuta dagoen proiektu bat Bolsonaroren eta agintean dauden poterearen bat ere gustoko ez den proiektua izanik. A pergunta eu entendi. A resposta não sei como que vocês vão entender. Este é um tema muito atual, está posto na agenda das organizações populares de esquerda, dos partidos de esquerda no Brasil. Nós temos, durante esses 3 anos do governo Bolsonaro, tentado enfrentar a possibilidade de um impeachment para o governo, mas isto está posto de uma forma que não está se materializando, não está se concretizando, mesmo com toda a situação... Vou tirar aqui que eu estou ouvindo. Mesmo com toda a situação de muitas denúncias, né, de golpe, de corrupção e né, da família dele como um todo, né, os filhos que são deputados também, enfim, envolve a própria esposa, né, tem muitas denúncias, e do seu grupo central do governo também, e que muitos ministros, inclusive, foram saindo do governo. Ele tem um problema, né, existe um problema real com relação aos militares, né, porque quando ele entra no governo, quando ele faz a campanha, é vitorioso, como se fosse todo o corpo militar do país, né, a seu favor, junto com ele. Isso não é verdadeiro depois desse tempo que se passa. Então, há tensionamento também nesse grupo, da onde ele vem, né, da sua história aí de referência, né, para ser um político brasileiro. Enfim, tem fortes indícios de que seria possível um impeachment com tantos pedidos que foram feitos. Mais de 100 pedidos foram feitos oficialmente, né, no Tribunal de Justiça Superior no Brasil. Porém, ele ainda tem muita força, né, do ponto de vista da sociedade brasileira. Mesmo que ele tenha, nas pesquisas, né, demonstrado uma queda, mas se mantém fortalecido a partir de grupos, por exemplo, o grupo que o elegeu, né, dos evangélicos pentecostais, que continua uma boa parte mantendo a sua força, né, junto com o governo. E, claro, tem o próprio, no caso do campo, né, do que cabe ao MST na luta mais direta, que é a reforma agrária, o campo agrário do agronegócio também tem se fortalecido com a política que o governo vem implementando, no caso de não ceder ou de não liberar terras para assentamentos de famílias, né, não só para as famílias organizadas pelo MST, mas de muitos movimentos sociais que existem no Brasil. Aqui, só para citar um exemplo, né, nesse campo da questão agrária, tem a luta, né, para a tomada de territórios dos povos indígenas, para beneficiar, né, o agronegócio madeireiro, né, da madeira e das hidrelétricas e tudo mais, e também para beneficiar, né, fortalecer os produtores de soja, de produção de gado, enfim, todo isto que está posto. Nós estamos compreendendo que Lula, no período que ficou preso por mais de 1 ano, né, no estado do Paraná, lá no Brasil, que saiu em 2019, ele se fortaleceu, e nesse período que todos os processos que estavam sobre, né, a sua responsabilidade, né, como responsável, ele foi absolvido. Isso significa uma vitória imensa para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora brasileira, né, que está articulada neste campo de esquerda, né, que acredita nessa possibilidade, né, de que Lula possa voltar a ser presidente do país e poder retomar, né, as políticas e programas que vinham sendo implementados. Aqui não quero dizer, e essa é uma leitura que o MST faz, não é que Lula agora é o único salvador, e que, se ele for eleito, vai fazer, né, muito bem e que não vai ter contradições. A gente acredita que vai manter contradições, né, assim como foi o
os dois mandatos do Lula, assim como foi o mandato e meio da Dilma, né, porque nós estamos inseridos numa sociedade capitalista, não é a revolução com a volta do Lula. Né, ele vai ter que fazer acordos, ele vai ter que negociar, ele vai ter que fazer política, né, para poder governar um país. Mas não temos dúvida de que ele pode fazer, né, desse tempo que ele possa estar, aí a partir de 2023, né, que as eleições é final de 2022, assume em janeiro de 2023, pudesse fazer, né, uma reorganização da vida social, política e econômica da classe trabalhadora brasileira, que é quem mais sofreu nesse último período. E não acreditamos em coincidência, mas com esse período da pandemia, o governo Bolsonaro só destruiu ainda mais, né, a estrutura, né, social brasileira. Além dos programas e dos direitos, né, que já vinham sendo retirados da classe trabalhadora, né, por exemplo, a pandemia no Brasil passou de 600 mil mortes nesse último final de semana. Poderiam ser evitadas a maioria dessas mortes, porque o governo não tomou uma atitude no início da pandemia, não acredita na vacina até hoje, ele não se vacinou, né, não acredita no isolamento, não acredita que é possível cuidar dos seres humanos numa perspectiva de que as pessoas, né, têm direitos, né, de não ir ao trabalho, de não pegar ônibus, né, transporte coletivo, enfim, e de ter emprego. Né, a taxa de emprego aumentou muitíssimo também nesses últimos 2 anos, assim como a fome. Né, a fome é um tema que está posto, acho que a nível mundial, mas no Brasil nós temos, né, já estudos que apontam de pelo menos 19 milhões de pessoas não têm comida na mesa. Não comem, né, se consegue a solidariedade né, de se ter um prato de comida durante o dia. Além disso, né, mais de 50% da população brasileira não come todas as refeições que deveriam comer durante o dia, porque não tem dinheiro para comprar. O salário mínimo está muito aquém do que deveria estar, né, do ponto de vista aí da economia, né, fazendo os cálculos, enfim. Então, só aprofundou a crise social brasileira, né, por conta dessa crise política que estamos vivenciando, e acreditamos que, né, o Lula pode ser um candidato fortíssimo para enfrentar o Bolsonaro. Porém, a vitória não está dada, né? Nós não podemos contar com isso, porque tudo acontece na campanha, assim como foi 2018. Fomos surpreendidos com vários fatos durante a campanha. Pode ser que o Bolsonaro não chegue a ser candidato, mas pode ser que haja uma articulação da direita, da extrema-direita, com um novo candidato que pode ganhar também e continuar essa política fascista, como temos reconhecido, né, nesse governo que aí está. Mas a esperança é que Lula possa ser o nosso próximo presidente e que retomemos as rédeas. Mas uma das lições que as organizações populares fazem ao PT, e daí não diretamente ao Lula, né, porque ele responde por um partido, é de que não houve um trabalho de base para sustentar os governos petistas. E não vai se sustentar se não fizermos esse trabalho de base desde agora. Né? Não dá para ser só na campanha, não dá para esperar que ganhe as eleições para pensar num trabalho de base. Fortalecer, né? E o trabalho de base não é com as organizações que já apoiam. O trabalho de base é conquistar quem não apoia, né? É a sociedade. Então, é um trabalho muito maior, muito mais profundo, muito mais difícil. Vale, gracias. El compañero de Traficante de Sueños ha lanzado como la cuestión de si se pueden hacer todas las cosas de golpe y al mismo tiempo no, y si hay cuestión de límite de recursos, pero luego Traficante de Sueños, o sea, tiene libros sobre feminismos negros, también sobre la compilación de Sandro Mestrada de los estudios postcoloniales y tal, y los publicáis en acceso abierto, o sea que incluso te lo puedes descargar y tal, y lo has planteado como algo muy complicado, pero sin embargo parece que ustedes lo conseguís. Entonces me gustaría que siguieras un poco en esa línea. Y también a Roxana, por una cuestión más pragmática, si piensa que también en la confrontación con Bolsonaro y con este gobierno fascista y con otras cosas que salen como Argentina, Javier Milei y tal, que si también se puede hacer pues todas las luchas de golpe y mientras te opones políticamente al fascismo. A ver, o sea, obviamente el que no puedas
como ha dicho aquí la compañera, que sepas que no estás haciendo la revolución no significa que te quedes paradito, ¿no? Pero entonces, bueno, pues tú, de alguna manera, tratas de dar pasos, vuelvo a insistir, con cuanto más gente mejor, intentas alinear un poco lo mejor que tienes para ponerlo a hacerlo, para que sea lo más productivo. Cuando nosotros decidimos tomar esta modalidad, ¿no?, de utilizar o de las licencias abiertas y de construir lo que podríamos llamar bienes comunes de conocimiento, así como muy rimbombante, ¿vale?, que es básicamente poner los productos culturales o los que nosotros producimos en abierto para la gente, era una apuesta política fuerte, ¿no?